One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Duha ka proposed ordinance sa Katadman Manabay giduso sa konseho. Pasado na sa unang pagbasa sa konseho sa Dakbayan sa Usamis ang duha ka proposed ordinance nga gipadangat sa mga opisyal sa Barangay Katadman Manabay, Usamis City. Ang duha ka proposed ordinance may labot kini sa pag-establisar og obligasyon sa pagkolekta og mga basura nga gikategorya sa mga residensya og mga balay patigayon. Samtang ang laing usa mao ang pag-obligar sa matag panimalay nga motanom og tulo ka matang sa mga utanon. Tuyo sa Barangay Katadman Manabay sa maong sugyot balaodnon aron makatampo sa food security, mamintinar ang maayong nutrisyon sa matag pamilya og mamintinar usab ang kinaiyahan. Matud pa ni Committee on Laws Chair o Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga kinahanglang mapahigayon og public hearing niini ang Barangay Katadman aron masayod niini ang mga residente sa tumong sa maong proposed or tumong o katuyuan sa maong proposed ordinance sa barangay. Kung matuman sa barangay ang public hearing, ibalik kini sa City Council aron maaprubahan sa second and final reading o sa susamang kahimuan pinal-usap kining maaprubahan o mapatuman sa maong barangay. Barangay Katadman Manabay Ordinance Number 2 Series of 2026, an ordinance establishing garbage pay collection in Barangay Katadman Manabay, Usamis City, and providing incentives for garbage collection. And the third, Barangay Katadman Manabay Ordinance Number 3 Series of 2026, an ordinance requiring all households in Barangay Katadman Manabay, Usamis City to plant at least 3 kinds of vegetable to promote food security, nutrition, and environmental sustainability. For omnibus motion, Madam Chair, I move to pass for first reading and refer it to the appropriate committee. This will be a public hearing on the barangay on this matter, sir, and on these two ordinances, number 2 and number 3, and after public hearing, do we report to the City Council so that we can schedule this for the second reading, Honorable Chair. Move for TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.